A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suma salatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma bad. An kelen ka tanga ɲini setigi ala fɛ kan kisi ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'a b'a laban o kɔfɛ an bɛ sɔlili Muhammad Mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma b'a kan ala k'o jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ ala tanu suma alhamdulillah an bɛ segin ka ala tanu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barikada. Bi n'i y'an sigilen yan'an ka don o kɔnɔ n bɛ n ka abonné bɛɛ lajɛlen fo. Cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sara ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ ala yɛrɛ ka alaya kɔsɔn alikuranɛ bonya kɔsɔn sɔlu ala rasulula a y'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'a ka gɛrɛbuden mankan don n'o de ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidara ye ni ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ alhamdulillah ni y'an sigilen bi an sigi kun tɛ foyi ye mɔgɔ caman bi baara dɔ dɔn ne bɛ to k'o kɛ n'o ye a bɛ fɔ tulu min ma ko kabako tulu ni dɔw k'a ma ko jarabi tulu ni dɔw k'a ma k'u ma deli ka tulu min ɲɔgɔn ye o jarabi tulu in tiɲɛ tɔgɔ ko Muhamadu a tun banna a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ san 2 bɔ an ma se ka jarabi tulu an ma se k'a dilan o kɔrɔ ye mun ye yiri dɔ de tun bɛ yen yiri min n'a tun dɛsɛra ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ yiri mun ma ko duguduru o yiri n'i ma ale yiri sɔrɔ i tɛ se ka jarabi tulu dilan donc ala sɔnna ma an b'an ka bozokɛ fo ka bɔ Jene Laji Karabɛnta ala sɔnna ma a ye duguturu ye an ye délégation bila ka taa fo a kɔda la an taara yiri an y'a yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ dɔ taara kari ka na d'a ma o tɛ dɛ an y'a yiri yɛrɛ sɔrɔ donc yiri sɔrɔlen sisan komi weleweledaw cayara faamabaw mɔgɔbaw députéw homme d'affaires mɔgɔ caman y'an wele tulu ko in na dɔw yɛrɛ ko mais pourquoi an y'a to tulu in ka ban mais adamaden filɛ nin i bɛ kuma ni ala camancɛ de la Seydina Ali y'o de fɔ ko maa ma bɛ nkalon tigɛ i ka nkalon jurumu valeur n'i bɛ ka jɛ i ba fɛ a bɛɛ ka kan donc adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn dilan a dilan ni ala camancɛ la yastagfuna minan nas wala yastagfuna minallah hey karamɔgɔ y'aw janto nin na i b'i dogo mɔgɔw la nka jɔn bɛ se ka dogo ala la o tɛ yen milliardaire joli filɛ nin n'u u sara mɔgɔ joli bɛ yen nɔ ni buildingu b'u bolo n'u sara k'u ka buildingu to yen maa joli de bɛ yen nɔ n'u nafolo b'u kun komi kabako mais u sara k'u ka nafolo to yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni maa ma ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye hali tun kana bange bilahi maa ma ka sɔrɔ dan kɛra diɲɛ ye hali tun kana bange a bɛɛ ni kuranɛ cɛ karamɔgɔ a ye siran ala ɲɛ ni fɛn min dalu yɛrɛ b'aw bolo don min a y'a di n'a ma matériel sɔrɔ a kana fɔ alhamdulillah ala sɔnna ma a ye jarabi tulu matériel sɔrɔ parce que yawa dudu o bɛ sɛbɛn i b'o sɛbɛn sɛ miliyɔn 2 ani 200,000 ani 200,000 ani 22 sɛ miliyɔn 2 ani sɛ 200,000 ani 200,000 ani 22 wa dudu bɛ sɛbɛn o de la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ye mɔgɔw bila sɛbɛnni la c'est plus de 6 mois diɲɛ don o don bɛ wa dudu sɛbɛn ala ye seere mɔgɔ minnu bɛ n ka sigida la o ye seere kelen i bɛ suratul Yusufu i bɛ Yusufu bɛɛ sɛbɛn suratul Yusufu i b'a bɛɛ sɛbɛn i b'i jija i b'a sɛbɛn siyɛn 71 n'i ye Yusufu sɛbɛn ka ban walqaitu alayka muhabbatan minni i b'i jija i b'ale sɛbɛn siyɛn 124 ni tilal'o la falamma ra'aynahu akbarnahu wa qaitana aydiyuna wa qulna shalillahi ma hadha basharan in hadha ila malikul karim a kɛ ala kama i k'o sɛbɛn siyɛn 71 kana huna al-yaqut war marjan i b'o sɛbɛn siyɛn 71 ma indakum yanfadu wa ma indallahi bagin i b'a sɛbɛn siyɛn 71 est-ce que y'a faamuya juina linas hubu shawati ila akri aya fo ka taa se aya dana i b'o sɛbɛn siyɛn 71 n'i y'o sɛbɛn ka ban tuma min na i b'i jija ka zɛgɛnɛ ŋuni ɲini zɛgɛnɛ min falela tigɛnɛso sanfɛ i b'o zɛgɛnɛ tigɛnɛso 7 i b'o zɛgɛnɛ ɲini i b'o bulu ɲini i b'o dɔ fana kɛ a tulu la i y'a faamuya
o kɔfɛ a bɛ fɔ ko ji la maa dɔw b'a fɔ ma ko ba faro i y'a faamu o ba faro i b'i jija k'o tulu dɔ ɲini k'o kɛ a la nka an y'o sɔrɔ bozow bolo jeni mara kɔnɔna na an taalen yiri ɲini na ala sɔnna ma an y'o sɔrɔ tiɲɛ tɔgɔ ko mamadu mɛ olu ta caman b'a dɔn k'a bɛ tulodimi de furakɛ bɔn o n'a ɲɔgɔnasi mɛ komi fɛn caman bɛ bɛɛ n'i ka dalilu de k'o la i y'a faamuya bɔn o kɔfɛ i bɛ mun kɛ tuguni gindo caman de bɛ tulu in na i y'a faamu ka i bɛ tila ka taa yiri dɔ ɲini n'o ye duguduru ye o de sɔrɔ ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an ta in bannen an ye wagati min kɛ duguduru ye a bɛ san 2 bɔ o de kama tulu in jarabi tulu an ma se k'a bɔ pewu o tuma jarabi tulu in bɛ mɔgɔ jumɛn de ɲɛ a bɛ mɔgɔ jumɛn ɲɛ ni muso min y'a ta k'a mu i ɲɛda la ko e ka furu menacelen don ni cɛ y'i ye ka ban o ye furu menace ko bannen muso min bɛ k'e ni cɛ tɛ bɛn fiyewu jarabi tulu in i b'a dɔ ta i bɛ to k'a mu i ɲɛda la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ bɛn sabati i ni cɛ cɛ muso min bɛ e ni cɛ somɔgɔw tɛ bɛn muso dɔ bɛ ani cɛ ka di nka ani cɛ ba tɛ bɛn ani cɛ fa tɛ bɛn i bɛ jarabi tulu ta i b'a dɔ kɛ i bolo la i b'a mu i ɲɛda la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ kɛ walama mɔgɔ min bɛ yen baara yɔrɔ la e ni ka patron tɛ bɛn e ni ka patron man di jarabi tulu ta i k'a mu i ɲɛda la i ni ka patron bɛ bɛn wa ko bɛ diya ɲɔgɔn ye mɔgɔ min bɛ k'e ko ka go mɔgɔ min ye muso min bɛ k'e ko ka go cɛw ye e ko ka go mɔgɔ ye jarabi tulu ta i k'a mu ɲɛda la ka i b'a ye ala b'i ko diya mɔgɔ min fana bɛ yen k'e ye homme d'affaires ye homme d'affaires walama e mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ garisɛgɛ ɲini na n'i y'a mɛn fɔlɔ i ka garisɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ko ka diya mɔgɔw ye mɔgɔ caman t'o dɔn adamaden n'i ko diyara mɔgɔw ye baara yɔrɔ la sigidaw la a b'i ka ko caman nɔgɔya i ye o jarabi tulu kelen min filɛ muso dɔw bɛ yen bitɔn bɛ bɔ u ɲɛda la bitɔn u bɛ pharmacie bɛɛ don ɲɔgɔn na n'u ye fura dɔɔni ta bitɔn min tun na a bɛ tila ka wuli yiri dɔw bɛ yen ko duguduru o b'a la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni muso y'a muni daminɛ a bɛ bitɔn ba i ɲɛda la pewu hali bitɔn kelen i t'a ye ɲɛda la i y'a faamu ani n'a y'i diya i b'a k'i kunsigi la i kunsigi kelen muso dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an balaka dɔ bɛ yen ale kasira nin ko in na ale tun musɔrɔ tɛ bɔ ale kunkolo la ale ta tun tɛ silamɛya ye dɛ burumuso b'a kunna don o don a kunsigi de tun dɛsɛra ka falen u ye fura sugu bɛɛ mu a kunna nka a ye jarabi tulu ta k'a mu a kunkolo la ala n'a kira barika la a kɛra cogo di a bɛ se ka ɲɛfɔ wa o la ni mɔgɔ min bɛ yen k'i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye i mana don kɛnɛ min kan i ko ka diya mɔgɔw ye cɛ min bɛ yen i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye muso min bɛ yen i bɛ fɛ i ko ka diya mɔgɔw ye cɛ min fana bɛ yen k'i ko ka go musow ye jarabi tulu dɔ ta par exemple i bɛ jarabi tulu ta i b'a dɔ mu i ɲɛda la i y'a faamu ni de ye jarabi tulu ye i y'a faamu a yiri n'a fɛn n'a parfɛn a bɛɛ b'a la a bɛɛ kelen don a la ni ala ka jɛ i b'a kɛ tan i y'a faamu donc n'i y'a kɛ tan i b'a mu i ɲɛda la i y'a faamu voilà i b'a mu ɲɛda la tan tɔ i y'a faamu voilà m'a dɔn n'i ye faamu bon sisan n'i ye jarabi tulu n'i y'a mu sisan i mana bɔ kɛnɛ ma wallahi e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ni kɔrɔlen tun tɛ kelen ye jarabi tulu filɛ nin ye ni cɛ min bɛ yen e bɛ service baarada dɔ la jarabi tulu n'i y'a mu c'est à dire ale bɛ min kɛ a b'i ko diya mɔgɔw de ye n'i ye cɛ ye a b'i ko diya musow ye a b'i ko diya cɛw ye n'i ye muso ye a b'i ko diya cɛ ye a b'i ko diya muso ye nka i b'a mu n'i yɛrɛ ka ŋaniya de ye wallahi billahi talahi n ye kale ala ka kuranɛ bonya na ni muso y'a fɔ ne ye tuguni ko bɛnbaliya b'i ni cɛ cɛ walama cɛ dɔ k'a fɔ ko a muso bɛ fɛ k'a furu sa ka jarabi tulu to yen k'i m'a utiliser billahi n t'a yafa i ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n t'a yafa i ma bon o jarabi tulu labɛnnen don ka ban pewu gindoni dɔ de b'a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye muso ye kolonkisɛ filɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ d'a ma n'i ye muso ye kolonkisɛ den 4 o bɛ bila jarabi tulu kɔnɔna na kolonkisɛ den 4 cɛkɔrɔba dɔw b'a ko alahu akubar ko tiɲɛ yera ni tiɲɛ yera nkalon bɛ tunu ni maa min ye cɛ ye kolonkisɛ den 3 o bɛ bila a kɔnɔna na kolonkisɛ den 3 astagfirullah o bɛ bila jarabi tulu kɔnɔna na kolonkisɛ den 3 i b'a bila a kɔnɔna na m'a dɔn n'i ye faamu n'i ye muso don kolonkisɛ den 4 nka ni cɛ don kolonkisɛ den 3 n'i ye weleli kɛ tuma min na kolonkisɛ in kun ye min ye o bɛ f'i ɲɛna o dama tɛ jarabi tulu min filɛ nin ye gindo jugu min b'a la ni mɔgɔw k'a ma ko kabako tulu
o ye mun ye cɛ min bɛ yen n'i sigan b'i muso la i muso bɛ taa ale baarayɔrɔ la ni patron dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ wa walama mɔgɔ dɔ bɛ fɔ i kɔ wa ala ni kira kama jarabi tulu dɔɔni ta n'i bɛna se muso ma a utiliser i yɛrɛ la i ka se muso ma n'a ye n ye kale ala ka kuranɛ bonya na a ka bɔ kaleli ma dɛ cɛ o cɛ turi muso la ala bɛ bana sɔɔri a cɛ la ni e tɛ danfɛn tɛ se ka furakɛ dana de don cɛ b'a furakɛ cogo di olu fana y'a dama sekɛrɛ ye n tɛ n'o fɔ y'a faamu n'o y'a sɔrɔ muso min fana bɛ yen k'i dan b'a la k'i cɛ ye jɛnɛyakɛla wani de kɛcogo b'o la an b'a kɛ k'a d'i ma i cɛ tɛ jɛnɛya kɛ bilen a kɔni bɛ se ka muso furu mɛ a tɛ jɛnɛya de kɛ y'a faamu parce que ni e tɛ muso o muso jɔra i cɛ ɲɛkɔrɔ c'est-à-dire i cɛ bɛ ɲugu a muso tigilamɔgɔ la quoi n'i y'a utiliser n'i ye muso ye n'i y'a utiliser i la ni cɛ i n'a fɔ cɛ dɔ ka muso i cɛ k'a fɔ k'a bɛ ɲɛbɔ muso dɔ fɛ c'est-à-dire i b'a ye muso ɲugu bɛ da don a la quoi c'est-à-dire ni e yɛrɛ tɛ a tɛ muso foyi ye bilahi o ye jarabi tulu ye wa ni cɛ fana y'a kɛ a yɛrɛ la ten kelen dana don filanan i muso mago tɛ cɛ foyi la tuguni a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i y'a faamu jarabi tulu in a bɛ fɛn caman caman de kɛ hali k'a dan nin yɔrɔ ma e dalen don so kɔnɔ e ye muso ye e cɛ bɛ jɛnɛya la kɛnɛ ma ani banajugu bɛna sɔri i dalen kan o yɛrɛ dama kama e kan ka jarabi tulu ɲini k'a utiliser cɛ fana e ye silamɛba ye tiɲɛ don a ye sɔnna komi a bɛ jamana wɛrɛw kan nanzara jamana ko bɛ jamana wɛrɛ kan mɔgɔ sago tɛ muso la e muso kana taa bana cɛyɔrɔ dɔ la ka na k'i la donc jarabi tulu ta i ka utiliser an b'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen f'i ye o de la n ko cɛ ta ye kolonkisɛ 3 bi k'a la muso ta ye kolonkisɛ 4 bi k'a la donc n bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ni maa o maa mɔgɔ bɛ jarabi tulu in na a filɛ nin a bɛɛ lajɛlen de filɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la nin de y'a bɛɛ lajɛlen jarabi tulu bɛɛ de filɛ nin donc ni maa min y'i sigi ko kalo 4 kalo 5 ko ka dɔ d'i ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne ma da la ni nin bɛ tɛmɛ tile 3 kan mais jarabi tulu an b'a kelen kelen feere 20,000 20,000 a bɔtini kelen ye 20,000 de 100,000 francs a bɔtini kelen 100,000 francs 20,000 don i b'a utiliser i yɛrɛ b'a ye mɔgɔ t'a fiyɛ dɛ e yɛrɛ de bɛ tila k'a lakale mɔgɔw ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni ne ye jarabi tulu ye i y'a faamu donc je vais m'exprimer un peu en français donc je vous salue tous il y a plein de gens qui me demandaient ces secrets là pour être bien aimé. Si tu es un homme, pour que ta femme va t'aimer bien, ou bien si tu es une femme, que tu sois aimé par ton mari. Ou bien s'il y a une femme là, s'il y a des mésententes entre toi et ton mari, tu ne veux pas que ton mariage la gâte là, il faut utiliser ça là. Ou bien un homme qui va utiliser ça là. Si tu utilises ça d'une manière, je te dis ça au téléphone. Si tu as touché ta femme là, aucun homme ne peut toucher ta femme encore. Si tu es une femme aussi, la même chose, mais il y a une différence entre eux. L'homme peut marier une femme au nom de la religion. Ça, c'est pas interdit. Mais s'il dit qu'il va suivre une femme comme ça, adultère comme ça, là, il va c'est-à-dire, il va détester cette femme, quoi. S'il voit la femme, on dirait qu'il va vomir, quoi. Il ne peut même pas voir la femme, quoi. Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a des femmes, là, toujours, il y a des pitons dans leurs yeux, là. Il y a un arbre qu'on appelle Dougoudrou. Il y en a ça là-dedans. Si tu commences à utiliser le sol là, tu vas voir tous les bitons vont disparaître. Il y a les femmes là, leur CV là, ça ne sort pas. Ils font tous les médicaments, ça ne sort pas. Au nom de Coran, je jure, au nom de Coran, il faut utiliser ça dans ta tête là. Tout ça là, les CV là, ça va venir. Donc, si quelqu'un aussi qui veut être célèbre, pour que tout le monde t'aime là, chaque jour, il faut utiliser l'huile qu'on appelle Jarabi Tulu, qu'on appelle Kabako Tulu. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous voulez avoir une autre information, vous allez m'appeler sur mon numéro de téléphone. Et c'est mon numéro WhatsApp aussi. C'est mon numéro appel, c'est mon numéro WhatsApp. C'est 00223 après 77 90 17 17. 00223 après 77 90 17 17. Monsieur nga téléphone numéro ka bamanagana. Numéro ye Mali indicatif ye fufu ani keme flani mugani saba. O ye Mali indicatif ye. Nyere ka téléphone numéro o de bi wolonfla. O kofe bi kononton ke. O kofe bi tan wolonfla ke ka kuncha ni tan wolonfla ye.
bi wolonfila ni wolonfila o kɔfɛ bi kɔnɔntɔn o kɔfɛ tan ni wolonfila k'a kun cɛ ni tan ni wolonfila ye mon numéro de téléphone c'est 00223 ça c'est l'indicatif du Mali je suis au Mali Bamako 00223 mon numéro même c'est 77 90 17 17 donc je veux que vous partagez cette vidéo partout pour que ça ne soit pas fini à vos amis. C'est ça qu'on appelle Jarabi Toulou. Kabako Toulou. L'huile qui fait plusieurs miracles au nom de Dieu. Plusieurs miracles. Si tu veux avoir l'argent dans la journée, ni bi feka wari sɔrɔ tile kɔnɔ Jarabi Toulou t'entendra. A kɛta i bolo la. I bolo kɛta kana frotter ɲɛda la dɛ. Tasuma dɔ ta k'i bolo yungu a kunna. A yungu a la n'i ka wari sɔrɔ hami ye. Ala kama a mun ɲɛda la. Bilahi tile ti bɔ ka bin n'i ma wari sɔrɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ. I n'a fɔ e bi bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini de la. K'a gɛlɛya ou bien e bi bɔ ka taa baara ɲini de la. Ou bien e bi ka bɔ ka taa i ka papier ko hamina ko la. Jarabi Toulou ta i k'a mun. Ala n'a kira barika la a b'i ka ko nɔgɔya parce que adamaden ni ko jɛra mɔgɔw ye i ka ko caman bɛ a bɛ nɔgɔya. Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Donc n bɛ segin ka min fɔ karamɔgɔw ye. A ye baara kɛ tantɔ karamɔgɔw. Les marabouts disaient toujours la vérité. Si vous avez vu qu'on n'a pas donné ça, ça vaut 2 ans parce qu'il y avait un arbre qu'on n'a pas trouvé. C'est maintenant que notre main est trouvée sur cet arbre-là. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela qu'on est en train de donner à des gens le prix de chaque boîte, ça fait 100 000 francs. À boîte clé wa Mougandi. Il y a les parfums là-dedans, les noms de Dieu que j'ai dit, il y a la salade. Bon, on a un nyogonasi chama bala. Fait mon bala bête c'est qu'un nyefo. Il m'a fait un knyere kadi alay. Do fora mais do ma fo. Il m'a fait parce que c'est n'ali côté ko galon tigala ka galon jurmo Valérie. Ani ka jey ba fait a bekaka. Parce que kabako fait chama bala anti se ko lu fo ni yorola. Chien to ko Muhammad. Ya fam. Donc Jarabi Toulou fle ni mogo bala. Ni vire laje ka ba. Ni sigi ko chichok na bana a yiri antara yiri soro chugum na ala kelen peu de bado antara ngoni e dotige ani yoro dotige ka bo yiri na mais ango chogoroba ma ka ke ala kama ne ara bu chogoroba sara kalola a beni kurane che 100 000 francs ka yiri entretien ke ko dal parce que yiri fleni na tunna dro c'est-à-dire a soro mandi quoi tiens to ko Mamadou a fleurir jondi a fleurir jaune mais ni fleurir korobayara iba urushi bi bo akuna tuguni mo chama bi na fam sisa mais yiri mi do bi ya bedo nyogona itaso donc ambi choroba blaka entretien ke ne ba sara kalola wa muga pour que mogo ka se ka lafia pour que adama dun ka se ka lafia donc amba nyini ala fe ala ye mogo munu da to dala kama ani kuna ja kama ala ka so lu ka soro o ka se ka utiliser ala ye Muhammad da ko ti dundala o kuna ka go ala kana to ka soro jango ka utiliser ala kan bɛ sobama ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka hamna ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ya rabbi mɔgɔ minnu ka hɛrɛ bala ala ka solu ka sɔrɔ de la n'an bɛ ko kɛ an kɛ o kɛ ka yasin kala an b'a ɲini ala fɛ ala mɔgɔ minnu mago ɲɛ b'an bolo ala olu kunsi an ma mɔgɔ bɛ yen n'a mago tiɲɛ ala kana o kutigi kunsi an ma donc ala de tulo bɛ bɛɛ la ala de b'a ka jɔn dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ala k'an bɛɛ sababa ma Jarabi Toulou a boîte kelen wa mugan de 100 000 francs une seule boîte ni ma yɔrɔ min faamu i bɛ wele téléphone na an b'a expliquer ɲɔgɔn ye clairement n'ala ka jɛ ye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin